Prashant, I have a question for you. Ki tu, okay, let us keep aside Kankona, but at least for other talukas. वी हॅव नो ऑब्जेक्शन. ते आणि 5 डिस्ट्रिक्ट करू दे, प्रत्येक See, 12 okay. तालुक्याचे 12 डिस्ट्रिक्ट करू दे, आम कांयच प्रॉब्लेम ना. अवर होल आर्ग्युमेंट इज दॅट गव्हर्नमेंटा जेन्ना दिसता पळय तेन्ना कितेंय करपा जाता. सो आमकां विचारले शिवाय तुम्ही आमकां थंय कित्याक घातलं काय म्हणून विचारता आमी. आणि ही टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स. झेडपी इलेक्शन वॉज नॉट कॉन्टेस्टेड ऑन द मेन प्लॅंक ऑफ वेदर काणकोणा शुड बी इन हे ऑर अदरवायज. हे नाशिल्लो. दुसरो मुद्दो, दिस इज नॉट एट ऑल माय फ्रेंड अ पॉलिटिकल आर्ग्युमेंट. Your deputy sarpanch from Payingid Panchayat, where Mrs. Tavadkar is sarpanch. He is another co-panch, dusro, Satish Payindkar and Sunil Payindkar, were part of the first meeting called by me to discuss on this issue. ज्यांनी ह्याचे सुचोवाच केले ह्या डिस्ट्रिक्टाचे. This is around 3-4 months back. आम्ही एक मिटिंग आपयल्ली. राईट माइंडेड पीपल ऑफ काणकोणा. ह्यातून भितर बीजेपीचे बी कितले जाण आशिल्ले. सो दिस इज नॉट एट ऑल. फाल्यां बी तुका दिसतले हांव जाल्यार तुका फोटो काडून धाडटा, हे बीजेपीचे बाबा, हे बीजेपीचे. दिस इज नॉट एट ऑल पॉलिटिकल. हे काणकोणकारांक आपल्याक न्याय मेळपाक म्हणून झगडटा आमी. काणकोणकारांक न्याय जाय. आय कॅन टेल यू वन थिंग. आमकां खंय व्हरून नवो कुशावती म्हूण नांव दिलें ताका, थंय व्हरून आमकां कुसयनाका. आय कॅन कन्वे काणकोणकारांक व्हरून कुसयनाका कुशावती. I can convey a word. I can convey a word that the government has been consistently saying, and Honorable Chief Minister has been saying, that every single citizen will get justice in the state. So I want to say this, that तू जेन्ना उलयता तेन्ना अंत्योदया तत्व म्हळ्यार कितें, every person in the remotest corner should benefit. The last person. हांव तूं आतां काणकोणचेंच उलयता आनी तू म्हणटा की कितें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट परहॅप्स इन द फिट ऑफ थॉट ही सेज that तूं जाय तितल्यो डिस्ट्रिक्ट मागीर कर आमकां I would say that is also not a correct way of looking at it. डिस्ट्रिक्ट कशें करप, एग्जामीन करून सरकार एग्जामीन करता, हे डिसिजन घेतल्यार कशें बेनिफीट जातलें, ते डिसिजन घेतल्यार कशें बेनिफीट जातलें, आनी मागीर ते डिस्ट्रिक्टाचें बी डिसिजन घेवप आसता. तूं जाय तितल्यो कर, ते हे आमकां भायर काड, मागीर तूं जाय तशें इट डजंट वर्क लायक. तुम्ही पळयतात GNH.